دوران فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کی داستان پرانی نئی نہیں ہے، بہت پرانی، بہت قدیم داستان ہے، اور آج سے نہیں 50 برس سے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ زبانی حمایت تک نہیں، بہت سارے جو مسلم ممالک جو بڑے کہلاتے ہیں مالی اعتبار سے بھی اور عہدے کے اعتبار سے بھی، ان کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ ان کی حمایت سامنے نہیں آتی ہے۔ آج جو ہو رہا ہے فلسطین میں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حماس نے کام کر دیا تھا، اس کے جواب میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے۔ بہرحال ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن جیسا کہ فرمایا دعا کر سکتے ہیں، اور دعا میں بڑا دم ہوتا ہے، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور دعا اگر ہماری قبول ہو جائے تو پھر رب کریم کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ بہرحال ایسی ہوتی ہے کہ اس کے وہاں پھر کسی کا کوئی چارہ کار نہیں، ظالم جو ہے اپنے آخری حد کو پہنچ جاتا ہے، اپنے جو ہے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت میری طبیعت چونکہ بات کرنے کے لائق زیادہ نہیں ہے، بس مجھے تو صحیح طور سے عنوان کا نہیں اندازہ ہو پا رہا ہے، ویسے منٹوں بولتا ہوں، لیکن آج کچھ ایسی پوزیشن ہے بہرحال میں صرف دعا کو دعا کر سکتا ہوں، اور آپ سب کی آمین پر کہ رب کریم فلسطین کو اسرائیل کے مظالم سے نجات دے، اور مسلم ممالک کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور فلسطینی مظالم فلسطین کے لیے حمایت کرتے رہیں، اور اسرائیل کی ظالمانہ حرکتوں کی مذمت کرتے رہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب فلسطین جو ہے، اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہوا اس میں تو کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کہنا چاہیے کہ اٹیک تو فلسطین نے کیا تھا پہلا، حماس نے جو کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ اب انیشیٹو لینے لگے ہیں۔ ابھی تک ہم ڈیفینسو تھے حماس، اور اب تھوڑا افینسو ہونے لگا، اور یہ افینسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمت ہو گئی ہے، طاقت ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ اور ہمت دے گا اور طاقت دے گا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ شکریہ۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان، یہ جو بھارت ہے، اس کی سنسکرتی، اس کی جو تہذیب ہے، اس کے اندر مانوتا ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر جو ہے آپس میں پیار پریم ہے، یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہندوستانی بھارتی جو ہے فلسطین مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہماری یہی اپیل ہے کہ اس جنگ کو، اسرائیل فلسطین جنگ کو اسلام اور یہودی جنگ نہ بتایا جائے، اور اس اسلام اور یہودی جنگ کے بنیاد پہ دنیا میں کمیونٹی آپس میں لڑنے نہ لگے، کیونکہ نہ اس میں ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اقوام متحدہ قانون میں اس کی گنجائش ہے، کسی بھی اچھے سماج میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، آج آل انڈیا علماء بورڈ کے مختلف شہروں سے مہاراشٹر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں جو اس نشست کی صدارت کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت شمس العلماء مولانا سید اطہر علی اشرفی صاحب، جو آل انڈیا علماء بورڈ کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کی صدارت ہو رہی ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ میں ہمارے آل انڈیا علماء بورڈ کے دوسرے نائب صدر حضرت مولانا نوشاد احمد صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی میں ہمارے آل انڈیا علماء بورڈ کے بیسک باڈی کے نیشنل جنرل سیکریٹری محترم سلیم سارن صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ساتھ میں یہاں آل انڈیا علماء بورڈ کے
कौमी तर्जमान नेशनल स्पोक्स पर्सन बाबा तालिम सलीम अलवारे साहब हैं, जो आपसे खिताब कर रहे थे। साथ में हम आपके सभी के जाने पहचाने मोहतरमा बहन फरहाना शाह एडवोकेट साहिबा हैं। हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी के साथ ज़्यादती होता है तो वो हमेशा आवाज़ बुलंद करती हैं। वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल चेयरपर्सन वुमेंस बॉडी की मोहतरमा शमीम मासूम हसनी भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीके से हमारे औरंगाबाद के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ सेक्शन के जनरल सेक्रेटरी फैसल शेख साहब तशरीफ़ फरमा जो औरंगाबाद से आए हैं। उनके साथ औरंगाबाद से उन्होंने इस मुख्तसर वक्त के कॉल पे मोहतरम मुबीर सिद्दीकी से औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरीके से हम मोहतरम अकरम तेली साहब जिसे महाराष्ट्र के सभी लोग जानते हैं, ये एनसीपी में ज़माने से सियासत कर रहे हैं और समाजी काम कर रहे हैं। मोहतरम अकरम तेली साहब जलगांव से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह के हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग महाराष्ट्र के नायब सदर मोहतरम सलीम सुपारी वाला साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इसी तरीके से हमारे बहुत ही मशहूर मारूफ एडवोकेट जो हमेशा चाहे वो वक्त के मसले का हो या कोई भी मसला हो, हमेशा उस परेशान हाल की मदद करते हैं, मोहतरम याकूब खानचे साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरीके से हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड साउथ बॉम्बे के बेसिक सदर मोहतरम आसिफ सरदार साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं। साथ में हमारे मोहतरम फजलुल शेख तुफैल नदवी साहब जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मीडिया इंचार्ज है, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी अभी हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोहतरम फजल शेख शमीम अख्तर नदवी साहब आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुताबिक हेल्थ महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट मोहतरमा शाहिदा दरबार साहिबा तशरीफ़ फरमा है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में बम्बई की मशहूर मारूफ समाजी खिदमतकार शाहीन लकड़ा वाला यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हम मोहतरमा शाहीन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही में मुश्ताक साहब जो गवंडी एरिया के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एजुकेशन के सदर बने हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम अब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुंबई के प्रेस क्लब के अंदर वक्फ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब सामाजिक कार्यकर्ता तथा मुंबई के जानी मानी हस्ती जनाब सलीम सारंग साहब को वक्फ विंग के नेशनल प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति देने के ऊपर हम शेख फैसल मुतवल्ली विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष तहे दिल से सलीम सारंग साहब को मुबारकबाद देते हैं। और उसी तरह हमारे भाई जो औरंगाबाद शहर के हैं, जो कि ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए जितने भी कोशिश की जाए उतनी कोशिश ये सामाजिक कार्य से करते रहते हैं। और इनको भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वक्फ विंग पर नामज़द किया गया है। और मैं ये हमारे दोनों बड़े भाई और छोटे भाई ये दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। और वक्फ प्रॉपर्टी जो नाजायज़ कब्ज़े है, अब ये सलीम सारंग साहब और मोबिन सिद्दीकी साहब हमारे साथ आने से हमारी बहुत ताकत बढ़ चुकी है, ऐसा हम उम्मीद जताते हैं। और दोनों बड़े भाइयों ने हमें सपोर्ट करके पूरे महाराष्ट्र के वक्फ में जो भी धांधलियाँ की जा रही है और वक्फ का जो भी नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट वो बोर्ड के उनके आँखों में लाना चाहिए और वक्फ प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये विषय तो फ़लस्तीन की थी, लेकिन मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वक्फ विंग का। वक्फ विंग का मुझे नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, अपॉइंटमेंट दिया गया ऑल उलमा का। अब आप वक्फ बोर्ड का आप देखेंगे सारी प्रॉपर्टियों में इश्यूज़ है पूरे इंडिया में, उसको उसकी आवाज़ बराबर से कोई उठा नहीं पा रहा है। या तो इंक्रोचमेंट होगा वहाँ पर,
कई लोग रेंट पे बैठे, रेंटल नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को कमज़ोर करने का ये एक सबसे बड़ा ज़रिया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है आज सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये जो एसेट्स है इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एसेट्स है, जिसमें आज उस मुसलमानों को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज वो उसी पे हम वर्क करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस पर आपको रिज़ल्ट आप लोगों को दिखेगा। सर, जो भारत और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात चल रहे हैं उस पर आप क्या? देखिए, जो आज ये जो हालात, जो फ़लस्तीन्स की जो हालात आप बोल रहे हो, ये उनके मुल्क की लड़ाई है, आपस की लड़ाई है उनकी। अगर फ़लस्तीन देखेंगे तो एक मेहमान उनके मुल्क में आके बैठा था, मेहमान को उन्होंने घर में एंट्री दिया था। आज वो मेहमान बोल रहा है कि वो मुल्क उनका हो गया, वो घर उनका हो गया। उसी तरह आज हमारे हिंदुस्तान में भी हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। वो दुख को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, जो आज़ादी किस मायने में हमने क्या क्या खो के पाया है, आज फ़लस्तीन वो लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए हिंदुस्तान जो मुश्किलात से आज़ादी लिया है, हम उनके साथ खड़े, फ़लस्तीन के साथ, वो अपनी मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपका नाम बताओ। मैं सलीम सारंग हूँ, वक्फ विंग का प्रेसिडेंट हूँ।